We are going to Garden by the Bay. Let's go. Ya. Ini keren, ini yang keren. Tiga bangunan di atas nih, sayang. Kenapa? Apa? Ya. Wih, dingin sekali ya. Dingin kali ya. Ini kaktus gak sih? Bagus, tanaman. Kamu ada snapgram? Dari dalam. Hah? Di dalam. Ya, apa yang sini terus? Baunya enak gitu. Yang sebelah. Wow, we are in Garden by the Bay. So let's see the crowd. Satunya Adidas, satunya Nike. That's why they're couple. Oke. Sinar matahari. Mancar. Let's go. Do you wanna buy a coffee? No, thanks. Too much caffeine. Yes.
Bunga gitu tuh gak sih? Bunganya di film Korea yang zombie-zombie itu apa namanya? Oh, enggak. Apa namanya tuh? Kingdom Nah, guys. sekarang ada bunga-bunga baru tau. Apa? Film Korea Little. Masa ya? Warna ungu juga? Iya. Kenapa warna ungu? Nggak pernah warna biru. Oh, warna biru. Kayak gitu. Berarti bukan bunga zombie berarti dia. Kayaknya bagus. Hah? Foto ini. Di white-nya.